Cartoon stories and rhymes for kids. Grade 2, Subject Mathematics. Lesson Plan number 3. Unit number 1, Whole Numbers. Topic, Numbers up to 100. Student Learning Outcomes. Write numbers 1 to 100 in words. Write numbers from 21 to 100 in words in English. اب لکھو 32. 3, 2. یہ لو ہو گیا. غلط لکھ رہی ہو سائمہ. 32 ایسے نہیں لکھا جاتا. کیا چل رہا ہے بچوں؟ سر یہ سائمہ کب سے 32 کو ورڈز میں لکھنے کی کوشش کر رہی ہے پر ہر بار غلط لکھ رہی ہے. کوئی بات نہیں سائمہ، آج ہم یہی پڑھیں گے. السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک. Objectives. آج ہم 21 سے 100 تک گنتی انگریزی لفظوں میں لکھنا سیکھیں گے. اب تک ہم نے 0 سے 20 تک گنتی اعداد اور الفاظ میں لکھنا سیکھی ہے. اسی طرح آج ہم 21 سے 100 تک گنتی کو انگریزی الفاظ میں لکھنا سیکھیں گے. آگے بڑھنے سے پہلے ہم پچھلا سبق دہرا لیتے ہیں. Recap. بچوں، بورڈ پر 2 کالم بنے ہوئے ہیں. ایک کالم میں عمودی سمت میں 0 سے 20 میں سے کوئی سے 4-5 اعداد اور ہندسے لکھے ہیں. دوسرے کالم میں عمودی سمت میں انہی اعداد کو انگریزی میں بے ترتیب انداز میں لکھا گیا ہے. آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ نے ہندسوں اور لفظوں کو آپس میں ملانا ہے. کون سب سے پہلے میچ کرے گا؟ میں سر. سائمہ، آپ بتائیے یہ کون سا عدد ہے؟ سر یہ 6 کا عدد ہے. شاباش. چلیں اب اس کو اس کے انگریزی لفظ سے ملائیں. سر ملا دیا. شاباش ہارون. اب آپ کی باری. 11 کے عدد کو اس کے انگریزی لفظ سے ملائیں. سر ملا لیا. بہت خوب. بچوں، اب 11 کے عدد کے نیچے کون سا عدد لکھا ہوا ہے؟ عدد 11 کے نیچے 16 کا عدد لکھا ہوا ہے. اور 16 کے عدد کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ 16 کے عدد کو انگریزی میں 16 کہتے ہیں. شاباش. چلیں پھر آپ سب بتائیں کہ 16 کہاں لکھا ہوا ہے؟ سر وہ لکھا ہوا ہے سب سے آخر میں. بہت خوب بچوں. اب بتائیے سب سے آخر میں کون سا عدد لکھا ہوا ہے؟ عدد 19 لکھا ہوا ہے. 19 کو انگریزی الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ 19 کو انگریزی الفاظ میں 19 کہتے ہیں. شاباش. اور 19 کہاں لکھا ہوا ہے؟ دوسرے نمبر پر. بہت خوب بچوں. آپ لوگوں کو تو پچھلا سارا سبق بہت اچھی طرح سے یاد ہے. چلیں اب ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. بچوں، 20 کے بعد کی گنتی کو لکھنا اور سمجھنا بہت آسان ہے. پہلے میں آپ کو کاؤنٹنگ ان ٹینس یعنی 10 میں گنتی گننا بتاتا ہوں. کاؤنٹنگ ان ٹینس 10 میں اس طرح گنتی گنتے ہیں: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 اور 90. تو بچوں، ہم صرف 10 کی گنتی میں 1 سے 9 تک اعداد جوڑتے جاتے ہیں اور آگے کی گنتی بنتی جاتی ہے. اس طرح سے ہم آج 21 سے 100 تک کی گنتی انگریزی لفظوں میں لکھنا سیکھیں گے. Development. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 اور 90. تو بچوں، جب ہم 21 الفاظ میں لکھیں گے تو لفظ 20 کے آگے 1 کا لفظ لگا دیں گے. مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ 22 کو الفاظ میں کس طرح لکھیں گے؟ ہارون، آپ بتائیں. سر
हम 22 को अल्फाज में लिखने के लिए 20 के आगे 2 का लफ्ज लगा देंगे। शाबाश हारून। तो बच्चों इसी तरह हम 23 को अल्फाज में लिखने के लिए 20 के आगे 3 का लफ्ज लगा देंगे। अब अगर हमने 24 को अल्फाज में लिखना हो तो 20 के लफ्ज के साथ 4 का लफ्ज लगाएंगे। इमरान, अब आप बताएं कि 25 को हम लफ्जों में कैसे लिखेंगे? सर, जब हम 20 के लफ्ज के आगे 5 का लफ्ज लिखेंगे तो 25 बन जाएगा। शाबाश इमरान। इसी तरह 26 को अल्फाज में लिखना हो तो 20 के लफ्ज के साथ 6 का लफ्ज लगाएंगे और 27 को अल्फाज में लिखना हो तो 20 के लफ्ज के साथ 7 का लफ्ज लगाएंगे। अब आगे 28 को अल्फाज में लिखना हो तो 20 के लफ्ज के साथ 8 का लफ्ज लगाएंगे। साइमा, अब आप बताएं कि 29 को हम लफ्जों में कैसे लिखेंगे? सर, जब हम 20 के लफ्ज के आगे 9 का लफ्ज लगाएंगे तो वो 29 बन जाएगा। शाबाश साइमा। गिनती में 29 के बाद कौन सा अदद आता है? हारून, आप बताइए। सर, गिनती में 29 के बाद 30 का अदद आता है। तो बच्चों 30 को हम अल्फाज में 30 कहते हैं। THIRTY 30। चलें बच्चों, अब हम 31 से 40 तक की गिनती को अल्फाज में लिखना सीखते हैं। बच्चों, जिस तरह हमने 21 से 30 तक की गिनती अल्फाज में लिखी है, इसी तर्ज को अपनाते हुए हम 31 से 40 तक की गिनती भी अल्फाज में लिख सकते हैं। यानी 30 के आगे 1 लगाकर हम 31 को अल्फाज में लिख सकते हैं और इसी तरह 30 के आगे 2 लगाकर हम 32 को अल्फाज में लिख सकते हैं। इसी तरह 30 के आगे 3 लगाकर हम 33 को अल्फाज में लिख सकते हैं। कुछ समझ आई? जी सर। तो इसी तर्ज पर हम 34, 35, 36, 37, 38 और 39 लिख सकते हैं। तो बच्चों 39 के बाद कौन सा अदद आता है? गिनती में 39 के बाद 40 का अदद आता है। शाबाश। 40 को हम अल्फाज में 40 लिखते हैं। इसी तरह हमने 41 से 49 तक की गिनती अल्फाज में 40 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लगाकर लिखनी है और आखिर में 50 को हम अल्फाज में 50 लिखते हैं। बच्चों, अब ये 41 से 50 का टेबल आप लोग पढ़िए। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो इस तरह 41 से 50 तक गिनती कुछ यूं होगी। जिस तरह हम 31 से 40 और 41 से 50 तक गिनती को अल्फाज में लिखते आए हैं, इसी तर्ज को अपनाते हुए हम 51 से 59 की गिनती अल्फाज में लिखने के लिए 50 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लगाएंगे और आखिर में 60 को हम अल्फाज में 60 लिखेंगे। अब ये 51 से 60 का टेबल पढ़िए। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। बहुत खूब। अब इसी तरह हम 61 से 69 की गिनती अल्फाज में लिखने के लिए 60 के आगे 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 और 9 लगाएंगे और आखिर में 70 को हम अल्फाज में 70 लिखेंगे। 61 से लेकर 70 तक गिनती कुछ यूं है। अब ये 61 से 70 तक का टेबल आप पढ़िए। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. शाबाश। इसी तरह हम 71 से 79 की गिनती अल्फाज में लिखने के लिए 70 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लगाकर कर सकते हैं और आखिर में 80 को अल्फाज में 80 लिखते हैं। 71 से लेकर 80 तक गिनती कुछ यूं लिखी जाएगी। से 80 तक का टेबल आप पढ़िए। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. इसी तरह 81 से 89 की गिनती अल्फाज में लिखने के लिए हम 80 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लगाकर करेंगे और आखिर में 90 को हम अल्फाज में 90 लिखते हैं। अब ये 81 से 90 तक का टेबल आप पढ़िए। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. बहुत खूब। इसके बाद 91 से 99 की गिनती अल्फाज में लिखने के लिए हम 90 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लगाएंगे और आखिर में 100 को हम अल्फाज में 100 लिखते हैं। 100 को अंग्रेजी में 100 पढ़ते हैं और ये एक 3 हिंसी अदद है। 91 से 100 तक की गिनती कुछ यूं है। अब ये 91 से 100 तक का टेबल पढ़िए। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. शाबाश बच्चों। Exercise. तो बच्चों, अब हम एक मश्क करते हैं। हारून, आप बताएं इसको क्या कहते हैं? सर, इसको 69 कहते हैं। शाबाश हारून। साइमा, अब आप बताएं इसको क्या कहते हैं? सर, इसको 77 कहते हैं। बहुत अच्छे। इमरान, आप बताएं इसको क्या कहते हैं? सर, इसको 92 कहते हैं। नहीं इमरान, इसको 92 नहीं बल्कि 92 पढ़ते हैं। चलिए अब हम एक और मश्क करते हैं। बच्चों, अब आप सब तैयार हो जाइए। ये कार्ड्स सब में तकसीम किए जा चुके हैं। इन कार्ड्स के एक तरफ एक एक अदद तहरीर है। आप लोगों ने अब ये करना है कि जिस कार्ड पर जो अदद तहरीर है, इसको कार्ड के पिछले हिस्से पर लफ्जों में लिखना है। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गई? जी सर। सबसे पहले आप लोग आपस में एक दूसरे को बताएं कि कार्ड पर कौन सा अदद तहरीर है। फिर कार्ड के पिछले हिस्से पर तहरीर शुदा अदद का नाम अंग्रेजी लफ्जों में लिखेंगे। ये कौन सा अदद है? 49। शाबाश। अब जिस बच्चे के पास ये कार्ड मौजूद है, वो इस कार्ड का पिछला हिस्सा बुलंद करके दिखाए, जहां आप लोगों ने इसका नाम तहरीर किया है। सर, ये देखें।
بہت خوب، یہ درست ہے۔ اس عدد کو کیا کہتے ہیں؟ 82۔ چلیں پھر کارڈ بلند کر کے دکھائیں کہ آپ لوگوں نے اس کا نام صحیح تحریر کیا ہے کہ نہیں۔ سر یہ رہا۔ عمران بیٹا، آپ لوگوں نے 82 لکھا ہے۔ اس کو 82 نہیں بلکہ 82 پڑھتے اور لکھتے ہیں، آئندہ خیال رکھیے گا۔ جی سر۔ اس عدد کا نام کیا ہے؟ 28۔ اب کارڈ دکھائیں جہاں اس عدد کا نام لکھا ہے۔ یہ رہا سر۔ شاباش! امید ہے اب آپ سب کو اعداد اور ان کے ناموں کی شناسائی ہو گئی ہوگی اور ان کو انگریزی الفاظ میں لکھنا بھی آ گیا ہوگا۔ میں یہاں پر کچھ اعداد لکھ رہا ہوں، آپ سب ان کو الفاظ میں اپنی کاپیوں میں تحریر کیجیے۔ 40، 55، 39، 63، 74۔ عمران، آپ نے 39 کے سپیلنگ درست نہیں لکھے، یہ درست سپیلنگ ہے۔ اب ان کو با آواز بلند پڑھیں۔ THIRTINE 39۔ شاباش! ہارون، آپ نے 55 کے سپیلنگ غلط لکھے ہیں، یہ ہے اس کی صحیح سپیلنگ۔ چلیں اب آپ بھی با آواز بلند پڑھیں۔ FIFTYFIVE 55۔ شاباش ہارون! مجھے امید ہے کہ آپ سب کو 21 سے 100 تک اعداد کو انگریزی لفظوں میں پڑھنا اور لکھنا آ گیا ہوگا۔ اب آپ سب ایک ایک صفحہ نکال لیں۔ جو اعداد میں بولوں گا آپ سب اس کو انگریزی لفظوں میں تحریر کریں گے۔ 95، 70، 100، 99۔ چلیے آپ سب کے جوابات دیکھتے ہیں۔ شاباش! آپ کے جوابات بالکل درست ہیں۔ چلیے اب ہم ایک اور مشق کرتے ہیں۔ میں جو بھی عدد بولوں گا آپ سب نے اس کا نام صفحے پر لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد بلند کر کے دکھانا ہے۔ کیا سب تیار ہیں؟ جی سر۔ بہت خوب، چلیں پھر آپ سب لوگ سب سے پہلے 36 کو لفظوں میں لکھ کر دکھائیں۔ لکھ لیا سر۔ شاباش! چلیں اب آپ لوگ 43 کو لفظوں میں لکھیں۔ لکھ لیا سر۔ سائمہ، 40 کے سپیلنگ FOURTY نہیں بلکہ FORTY ہوتے ہیں، اس کو درست کریں۔ جی بہتر سر۔ اب 58 کو لفظوں میں لکھیں۔ لکھ لیا سر۔ بہت خوب، چلیے اب 29 کو الفاظ میں لکھیں۔ لکھ لیا سر۔ بہت خوب، یعنی اب آپ سب کو اچھی طرح سے آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہے۔ جی سر۔ یہ Summary. تو بچوں، آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ 21 سے 100 تک کی گنتی کو انگریزی میں کیسے لکھتے ہیں اور یہ گنتی کس طرح سے بنتی ہے۔ جیسا کہ 21 سے 29 تک کی انگریزی گنتی 20 کے ساتھ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 اور 9 لگا کر بنتی ہے، اسی ترتیب سے ہم 31 سے 39، 41 سے 49، 51 سے 59، 61 سے 69، 71 سے 79، 81 سے 89 اور 91 سے 99 تک کی گنتی بآسانی الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں، اب آپ سب 1 سے 100 تک جون سا بھی نمبر چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس سبق کا ٹائم ہو گیا ہے ختم۔ آپ سب سے ملتا ہوں میں اگلے لیسن میں۔ اللہ حافظ بچوں۔ اللہ حافظ سر۔ Like and subscribe to our channel. Thanks for watching.